नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज भिडियो आम जाना किछि राशि व्यक्ति मानकर भाग्य सूर्य भली चमकिवा को जाउछि। तेबे दर्शक बंधु श्रावण नक्षत्र जोग सृष्टि हेबा फल किछि राशि व्यक्ति माने बहुत लाभवान हेबा को जाउछन्ति। श्रावण नक्षत्र स्वामी होउछन्ति शनिदेव। यह कहा जाए निजर शुभ गुण जोगु अनेक मान्यता रही यही नक्षत्र। श्रावण नक्षत्र रे करा जाइथिबा समस्त कार्य अत्यंत सफल एवं शुभ होइथाय। श्रावण नक्षत्र रे जन्म होइथिबा व्यक्ति माने विशेष धनी होइथांती। तेबे दर्शक बंधु ग्रह एवं नक्षत्र मानकर गतिविधि उपरे आकलन करी राशि मानकर आकलन करा जाइथाय। गत शनिवार पर ठारू यही शुभ समय आरंभ होइछि। शनिवार हनुमान एवं शनिदेव को रीतिनीति अनुसार पूजा करा जाए। शनिदेव एवं हनुमान को रीतिनीति अनुसार पूजा कले जीवन समस्त दुख कष्ट दूर हेबा सहित परिवार रे सुख समय आसी थाए। तेबे दर्शक बंधु मार्च 9 तारिख पर ठारू श्रावण नक्षत्र जोग सृष्टि होइथिला एवं यही शनिवार दिन बहुत भाग्यशाली रहिबा को जाउछि किछि राशि व्यक्ति मानक पई। शनिवार पर ठारू किछि राशिर व्यक्ति मानकर भाग्य सूर्य परि चमकिवा को जाउछि। प्रभु शनिदेवंकर बहुत सारा कृपा रहिबा को जाउछि यही श्रावण नक्षत्र पर ठारू। भगवान शनिदेव होउछन्ति न्यायर देवता। तेबे दर्शक बंधु आपण मान निश्चिंत भावे जानिथबे प्रभु शनिदेव होउछन्ति न्यायर देवता एवं भगवान सूर्य देवतांकर पुत्र होउछन्ति शनिदेव। तेबे प्रभु शनिदेव जो राशि व्यक्ति मानक उपरे प्रसन्न होइथांती सेही राशि व्यक्ति मानकर भाग्य संपूर्ण भाव में परिवर्तन हो जाए। सेमानक जीवन रे बहुत भल समय आसे एवं सेमानकर समस्त मनस्कामना पूर्ण हुए। प्रभु शनिदेवंकर कृपा रहुथिबारु 5 गोटी राशिर भाग्य संपूर्ण भाव परिवर्तन हेबा को जाउछि एही श्रावण नक्षत्र पर ठारू। तेबे दर्शक बंधु केउ राशि व्यक्ति मानकर भाग्य संपूर्ण भाव में बदलिबा को जाउछि एही श्रावण नक्षत्र पर ठारू से विषय आज रही भिडियो रे आमे जानिबा। तेबे दर्शक बंधु से विषय संपूर्ण भाव जानिबा को हेले भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं जदि एही चैनल रे आपण नुआ अछंती सर्वप्रथमे चैनल को सब्सक्राइब करी वीडियो को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय श्री शनिदेव बोली निश्चिंत लिखंतु। प्रभु शनिदेवंकर विशेष भाव में कृपा दृष्टि सदा सर्वदा आपण को ऊपर एमती रही थाउ। तेबे दर्शक बंधु प्रथम भाग्यशाली राशिटी होउछि मिथुन राशि। दर्शक बंधु मिथुन राशि व्यक्ति मानक पई अत्यंत शुभ समय आरंभ हो जाइछि। मिथुन राशि व्यक्ति माने जे माने व्यवसाय करूछन्ति सेमानक पई समय बहुत भल रहिछि जहा फल रे आपण को हठात धन लाभर अत्यंत जोग रहिछि एवं मिथुन राशि व्यक्ति माने जे माने चाकरी करछन्ति सेमानक चाकरी रे पदोन्नति एवं दरमा वृद्धिर जोग रहिछि। प्रभु शनिदेवंकर बहुत सारा कृपा एही राशि व्यक्ति मानक ऊपर रहिबा को जाउछि। मिथुन राशिर व्यक्ति माने जे माने दीर्घ दिन हेबा बेरोजगार बुलुथले सेमानकु तांको मन पसंदर चाकरी प्राप्ति हेबार जोग रहिछि। जदि आपण कोनोसी नूतन व्यवसाय आरंभ करंती सेथिरे मध्य आपण बहुत भल लाभ करिवे। आपणको व्यवसाय सफल हेबा को जाउछि। मिथुन राशि व्यक्ति मानकर एही शुभ समय रे प्रभु शनिदेवंकर बहुत सारा कृपा दृष्टि रहुछि। सेति पई आपणको परिवार रे सुख समृद्धि भरी रहिबो। मिथुन राशि व्यक्ति मानकर अत्यंत शुभ समय आरंभ होइथिबारु आपण मानकु नूतन जानवाहन एवं भूमि किनिबार अत्यंत जोग रहिछि। आपणको जीवन रे बहुत भल समय आसीबा को जाउछि। मिथुन राशि व्यक्ति मानकर विद्यार्थी मानक पई मध्य बहुत भल समय आरंभ होइछि जा फल रे आपणकर विद्या रे मन लागिबा सहित आगामी समय रे प्रत्येक एग्जाम रे आपण कृतकार्य हेबा को जाउछन्ति। तेबे दर्शक बंधु मिथुन राशि व्यक्ति मानकर समाज रे मान सम्मान बढ़िबा को जाउछि। मिथुन राशि व्यक्ति मानकर दाम्पत्य जीवन बहुत भल रहिबा को जाउछि। तेबे दर्शक बंधु जदि आपनकर ही मिथुन राशि होइथाय निश्चिंत भावे वीडियोटी को लाइक कमेंट एवं चैनल को सब्सक्राइब करबा सहित कमेंट बॉक्स रे जय शनिदेव बोली निश्चिंत लिखंतु। प्रभु शनिदेवंकर विशेष कृपा दृष्टि सदा सर्वदा आपण को ऊपर एमती रही थाउ। तेबे दर्शक बंधु द्वितीय भाग्यशाली राशिटी होछि मेष राशि। मेष राशि व्यक्ति मानक पई अत्यंत शुभ समय आरंभ हो जाइछि। प्रभु शनिदेवंकर बहुत सारा कृपा मेष राशि व्यक्ति मानक ऊपर रहुथिबारु सेमानकर आय वृद्धि हेबा को जाउछि। मेष राशि व्यक्ति मानकर
ବ୍ୟବସାୟରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଶୁଭ ସମୟରେ ମେଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ ମେଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରାଜନୀତିରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆପଣମାନେ ନିଜର ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମେଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଶୁଭ ସମୟ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ମେଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ବଳାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ମେଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ବେରୋଜଗାର ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାରର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ସେସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଶନିଦେବଙ୍କର ବହୁତ ସାରା କୃପା ରହୁଥିବାରୁ ମେଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଶନିଦେବଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ମେଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ସବୁକିଛି ସମାଧାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ମେଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ମେଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରେମ କରୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିବାହ ହେବା ସହିତ ଆଗାମୀ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ମେଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଜନେସ୍ରେ ବହୁତ ଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଶନିଦେବଙ୍କର ବହୁତ ସାରା କୃପା ରହୁଥିବାରୁ ମେଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମେଷରାଶି ହୋଇଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶନିଦେବ ବୋଲି ଲେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଶନିଦେବଙ୍କର ବହୁତ ସାରା କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ସାରା କୃପା ରହିବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ ଶନିଦେବଙ୍କର। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୀଘ୍ର ବିଦେଶରେ ଚାକିରି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସିଂହ ରାଶିର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶନିଦେବ। ଯେଉଁ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବିଜନେସ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଚାଲୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସିର ସମୟ କାଟିବେ। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ବେରୋଜଗାର ବୁଲୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଆସିଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ମନପସନ୍ଦର କାମ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବଂ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯଦି କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ମଣିଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଚାଲୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ମଜବୁତ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କାର କୌଣସି ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶନିଦେବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସିଂହ ରାଶି ହୋଇଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶନିଦେବ ଲେଖିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଶନିଦେବଙ୍କର ବହୁତ ସାରା କୃପା ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ଦେହ ଆଉ ମନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ରହିବ। ଯେଉଁ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ବହୁତ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୁଭ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ବୃଦ୍ଧିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତିର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଅଛି। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟଧିକ ଶୁଭ ସମୟ ଚାଲୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଏକ ଦୂର ସ୍ଥାନ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ଅଧାରୁ କାମ ଅଟକି ରହିଥିଲା ସେସବୁ କାମ ଏବେ ପୁରା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଚାଲୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଭରି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
प्रभु शनिदेव आपणकर समस्त समस्यार समाधान करने को जाउछंती। तेबे दर्शक बंधु भल भाव मन रखंतु प्रभु शनिदेवंकर शुभ फल जो मानक मिलता है से जीवन में बहुत सुखरे रही थांती। तेबे दर्शक बंधु तुला राशि व्यक्ति मानक पई अत्यंत शुभ समय चलुथिबारु आपणक जीवन में बहुत सुख शांति आसवा को जाउछि। तेबे दर्शक बंधु जदि आपणकर एही राशि होइथाय निश्चिंत भाव भिडियोटी गोटे लाइक कमेंट एवं चैनल को सब्सक्राइब करने सहित कमेंट बॉक्स रे जय शनिदेव बोली लिखंतु। तेबे दर्शक बंधु पंचम भाग्यशाली राशिटी होछि कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्ति मानक ऊपर प्रभु शनिदेवंकर बहुत सारा कृपा रहिबा को जाउछि। आपणकर कार्य क्षेत्र में किसी गुरुत्वपूर्ण दायित्व पाइबा को जाउछंती कुंभ राशि व्यक्ति माने। कुंभ राशि व्यक्ति मानक किसी दायित्व मिलवा को जाउछि। कुंभ राशि व्यक्ति मानक पई मध्य किछि भल खबर मिलवा को जाउछि। कुंभ राशि व्यक्ति मानक पई शिक्षा कृषि एवं बैंक क्षेत्र में जदि कौनसी कुंभ राशि व्यक्ति माने काम करुछंती ताहले सेमानक पई अत्यंत लाभ रहिबा को जाउछि। कुंभ राशि व्यक्ति माने जे माने चाकरी करुछंती सेमानक पई मध्य बहुत भल समय आसीछि जहा फल आपणकर चाकरी रे पदोन्नति हेबा सहित मान सम्मान बढ़िबा को जाउछि। कुंभ राशि व्यक्ति मानक जीवन में बहुत बड़ परिवर्तन हेबा को जाउछि। प्रभु शनिदेवंकर बहुत सारा कृपा रहिबा को जाउछि जहा फल कुंभ राशि व्यक्ति माने शत्रु मानक ऊपर विजय लाभ करने सहित पिला मानकर समस्त समस्यार समाधान करने को जाउछंती। कुंभ राशि व्यक्ति माने सेमानकर समस्त कार्य सफल हेबा को जाउछि। कुंभ राशि व्यक्ति मानकर अत्यंत शुभ समय चलुथिबारु एही समय कुंभ राशि व्यक्ति माने जे कोनोसी कार्य आरंभ करंती सेथिरे सफल ही सफल हेबा को जाउछंती। जे कुंभ राशि व्यक्ति माने दीर्घ दिन हबा बेरोजगार अछंती सेमानक पई बहुत भल समय आसीछि जहा फल आपनको मन पसंदर काम मिलवा को जाउछि। तेबे दर्शक बंधु कुंभ राशि व्यक्ति मानकर बहुत सारा सुख समय आसवा को जाउछि। प्रभु शनिदेवंकर बहुत सारा कृपारू कुंभ राशि व्यक्ति मानक हठात धन प्राप्तिर जग रही अछि। कुंभ राशि विद्यार्थी माने मध्य सेमानकर पाठ पढ़ारे मन लागिबा सहित आगामी एग्जाम रे भल रिजल्ट रखिबा को जाउछंती। प्रभु शनिदेवंकर विशेष कृपा रहुथिबारु कुंभ राशि व्यक्ति मानक ऊपर सेमाने किछि नूतन जानवाहन किनिबार सुजोग मिलिबो। निश्चिंत भाव किनिबे कुंभ राशि व्यक्ति माने सेमानक जीवन में बहुत भल समय आसी जाइछि। कुंभ राशि व्यक्ति मानकर समस्त आर्थिक मानसिक एवं पारिवारिक समस्यार समाधान हेबा को जाउछि। प्रभु शनिदेवंकर विशेष कृपार कुंभ राशि व्यक्ति माने तांको जीवन में बहुत भल समय देखा जाउछंती। तेबे दर्शक बंधु यही तो थिला सेही 5 गोटी राशि जो मानक ऊपर प्रभु शनिदेवंकर बहुत सारा कृपा रहिबा को जाउछि। तेबे दर्शक बंधु भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिथिबार अशेष अशेष धन्यवाद। यही राशि मानक मध्य यदि आपणकर कौन भी राशि होता है निश्चिंत भाव भिडियोटी गोटे लाइक कमेंट एवं चैनल को सब्सक्राइब करने सहित कमेंट बॉक्स रे जय शनिदेव बोली निश्चिंत लिखंतु। प्रभु शनिदेवंकर बहुत सारा कृपा मिलिबो। विशेष कथा निश्चिंत भाव गोटे कथा मन रखंतु प्रत्येक दर्शक बंधु शनिदेव हेउछंती न्यायर देवता। जदि आपण न्याय थे ठीक से सत् पथरे चलुथे सत् मार्ग थे निश्चिंत भाव आपन को बहुत सारा शुभ फल मिलवा को जाउछे शुभ समय।